फिर आप देखते हैं कि सारे बच्चों ने यूनिफॉर्म पहनी है, लेकिन एक छुटकी सी इतनी हैगी है। नाउ शी इज लुकिंग एट मी, और यूनिफॉर्म नहीं पहन के आई। पर क्यों? राधिका नाम है, राधिका आ जाओ, एदा बर्थडे आज एंड आज मच की यस हैप्पी बर्थडे टू यू। राधिका दे ਲਈ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਗੀ, क्योंकि 2021-22 ਦੀ ਅੱਜ ਫਸਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅੱਜ बर्थडे है। राधिका विल से समथिंग। हाँ जी राधिका, एक तो ये गुड मॉर्निंग कर देना, अपना नाम बता देना और ये भी बता दियो कि मेरा बर्थडे है आज, ठीक है? चलो बोलो गुड मॉर्निंग मैम करके बोलो। गुड मॉर्निंग। इन्ना छोटा बच्चा तो गुड मॉर्निंग कर रहा है, तुसी जोर दी गुड मॉर्निंग। चलो दोबारा से बोल बेटे गुड मॉर्निंग। अब बताओ माय नेम इज, बोलो माय नेम इज। आगे मेरा नाम क्या है? माय नेम इज व्हाट? मेरा माय नेम इज राधिका एंड टुडे इज माय बर्थडे। टुडे इज माय बर्थडे। तो कह दो फिर हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर राधिका, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। तो थैंक यू, वेलकम। से थैंक यू मैम, थैंक यू फ्रेंड्स। मैं प्लांट कल लेके आऊंगी, आज मुझे मिला नहीं। चलो थैंक यू, ओके।